Dobrodošli u prestonicu valcera, careva i saher torte. I ne, nismo pobrkali sliku i ton, ali da, znamo da niste navikli na ovakav Beč. Zato na kratko prekidamo sve dileme. Ako ste ga posetili, pozirali ste ispred parlamenta ili pred spomenikom Marije Terezije. Ipak, najverovatnije niste saznali da je, osim centra barokne arhitekture, Beč evropska metropola ekologije. Provozajte se kroz takav glavni grad Austrije sa N1. Ključ očuvanja bečke životne sredine je metro, a da se lakše diše i tekako pomaže to što je 51% površine Beča zeleno. Ovo je samo jedan od parkova, a čak pola Beča je pokriveno zelenilom. Što znači da svaki stanovnik i stanovnica austrijske prestonice samo za sebe imaju po 120 kvadratnih metara zelene površine. I ne bi sve bilo uglancano da svaki dan ne osvane ovako. I da nije Bečlija, koji samo za odnošenje smeća godišnje plate 280 miliona evra. Taj novac stiže u kasu ovog javnog komunalnog preduzeća, u kojem dnevno zasuče rukave 3.500 radnika. Ovo je jedan od 260 kamiona koji upravo kreće u akciju. Na ovaj način se u Beču godišnje prikupi 800.000 tona otpada. Sve ono što nije opasan otpad, već takozvani komunalni, ne završava kao u Srbiji na deponijama. One zapravo ne postoje, jer 30% smeća je staklo, plastika i metal koje recikliraju, dok skoro sve ostalo đubre pretvaraju u toplotnu ili električnu energiju. Spasa nema za samo manje od 10% otpada. Reč je uglavnom o otpadu sa gradilišta, neiskorišćenom građevinskom materijalu, što najčešće dajemo firmama koje to mogu da prerade. Ipak sve što ne recikliraju ima samo jedan put. Trasa koju ovi kamioni prelaze već 3 decenije je put komunalnog otpada koji Beč čini posebnim. Ono što Beč izdvaja od drugih je tradicija spaljivanja otpada, koja je duga preko 30 godina. To je iskustvo o kojem od nas mogu naučiti mnogi evropski gradovi. A ovo je idealna učionica u kojoj Evropljani mogu saznati kako ono što bacamo ne mora biti otpadak, već dobitak. Beč ima ukupno 4 spalionice otpada, sada se nalazimo u najinteresantnijoj. Projektovao ju je arhitekta Friedrich Hundertwasser i to tako da je primamljiva i otvorena za turiste. Ipak, ova spalionica je 1971. izgrađena da bi otpad umesto na deponiju dolazio u vrele peći ovog arhitektonskog čuda. Ovo je Spittelau. Naš glavni posao je da ovde spaljujemo đubre i da ga pretvaramo u toplotnu energiju. Zato članovi čak 60.000 domaćinstava manje drhte tokom oštre bečke zime. Naravno, za to srazmerno utrošku i plate. A kako to zaista odavde toplota stiže do njihovih kuća i stanova? Ukratko, ovako. U spalionici Spittelau đubre ubacuju u pećnice, a toplota koja nastaje spaljivanjem prolazi kroz poseban sistem i stiže do radijatora. Deo otpadnih štetnih gasova prolazi kroz filtere, a odatle u vazduh. Pokazujemo da đubre nije nešto što se samo odbacuje, već korisno i zdravo upotrebljava. Bečlije se na našem sajtu mogu uveriti kolika je emisija gasova odavde, to jest da ona po životnu sredinu nije opasna. I ne baca se ništa, koristi se čak i ono što ostane posle sagorevanja. I to kao materijal za gradnju puteva, a upravo tim asfaltom gaze točkovi kamiona koji komunalni otpad svakodnevno istovaraju u peći 4 spalionice. Za ovo izgrađeno 2008. Beč je izdvojio 210 miliona evra. Kod nas stigne 250.000 tona smeća godišnje i mi ga spaljujemo, ali pored toga što ga pretvaramo u energiju za grejanje, od đubreta stvaramo i električnu energiju. Zbog struje koja ovde nastaje, svetlo gori u 25.000 domova, dok 50.000 domaćinstava plaća da bi odavde dobilo toplu vodu za kupanje i radijatore.
Ukratko, Bečlije se greju na otpad. U brojkama spalionice toplom vodom snabdaju 36% kuća i stanova. Među njima i zgradu u kojoj živi Dejan Ristić, jedan od oko 200.000 Srba u Beču. Na usluge nema zamerki. Kaže, kako temperatura padne na 10 stepeni, stan se usija. Kada sam se, recimo, prve zime ovde noću, na primjer, budio u 4, u pola 5 ujutru i vidim radijator i dalje vrući. U poređenju sa Srbijom mi je bilo zaista lep osjećaj da živim u stanu, da živim u državi, u gradu gde greju radijatori i tokom noći. Ono što je preko noći ipak morao da prihvati mnogo teže od toplih radijatora je razvrstavanje otpada. Staklo, plastika i metal imaju rezervisano mesto, dok sve ostalo pre spalionica dolazi ovde u posebne kante pod ključem. Da bi sve bilo pod konac, nije bez adrese ni opasan otpad. U svakom supermarketu iza kase postoje kutije gde ljudi mogu da se zamole, zapravo potrošači da donesu svoje potrošene baterije ili patrone i ketridže od štampača. Sve to objašnjava zašto je Beč na tronu evropske ekologije. 3 postulata bečke privrede otpada savršeno funkcionišu. Ako se ne može sprečiti, đubre se mora pažljivo razdvajati i iskoristiti. Evropski put čuvanja životne sredine nastavljamo u zapadnoj Srbiji, u Bajinoj Bašti, koja čini male, ali pionirske korake u selekciji otpada. Osim što im je zajedničko prvo slovo imena, Beču i Bajinoj Bašti slično sviću jutra. Samo da kažem da smo mi jako srećna, mala sredina koja je, uključila se u tu primarnu selekciju. Najbitniji benefit je smanjenje divljih deponija. Skromna vozila, ali cilj plemenit kao u prestonici Austrije, da se što više smeća odvoji i pripremi za reciklažu. Ova apoteka jedan je od niza lokala čije zaposlene pažljivo u posebne kese bacaju karton i plastiku. Mi pakujemo i oni svako jutro uzimaju i odnose taj otpad. U toku dana, znači, mi to skladištimo u kese i sledećeg dana oni to odnose. Upravo su trgovci nosioci ekološke svesti gradića na Drini. Sve to rezultat je agresivne kampanje volontera i medija koja je dala neočekivane rezultate. U ulici u kojoj je počela primarna selekcija, prvog meseca građani su prikupili 3 tone suvog otpada. Nepunih godinu dana posle, stanovnici Bajine Bašte mesečno sakupe 60 tona suvog đubreta. I sve to uz minimalno ulaganje u vreće i traktorčiće koji odnose smeće. Primarnom selekcijom je od oktobra prošle godine obuhvaćena gradska zona od 9000 stanovnika. Oni koji žive u zgradama najmanje su disciplinovani. Ili otpad ne odvajaju, ili ga nepravilno odlažu. Da li, kažem, zato što nemaju gde da odlažu te vreće, stanari te vreće ubacuju u kontejnere, tako da naši traktori svaki dan moraju da idu da obilaze kontejnere, da vade iz kontejnera taj suvi otpad. Da Bajina Bašta još ima pune ruke posla, pokazuje podatak da se za sada selektuje 20% onoga što meštani bace. A koja je sudbina truda? I selektovani, takozvani suvi, i mokri otpad se potom tovari u posebne kontejnere i putuje dalje. Bajina Bašta je ukinula svoju deponiju, pa je destinacija na koju putuje smeće Užice. Grad koji je nekada bio republika, danas je centar regionalne deponije Duboko. Prostora u koji su Evropljani i Japanci uložili 12 miliona evra, a osnivači u Srbiji još 4 miliona. To su 2 grada i 7 opština, gradovi Čačak i Užice, opštine Ivanjica, Arilje, Lučani, Požega, Kosjerić i Bajina Bašta i Čajetina. Izgradnjom ove regionalne, u tim mestima ukinute su lokalne deponije, tako da od 2011. godine ovde stiže 220 tona smeća dnevno iz 9 mesta Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Ako ste jedan od 350.000 stanovnika i bacili ste vaše đubre u jednom od 335 naselja koliko ima regija Duboko, vaše smeće ovde u Užicu nastavlja da živi. Kada ovde da putuje, prva stanica mu je centar za selekciju, gde vrlo brzo dolazi na traku. O daljoj sudbini odlučuju mašine, ali i radnici u sobi za sortiranje.
traka radi, gde imamo tamo panel gde ja komandujem brzinu trake i odvajanje otpada. Znači imamo boksove gde svaki radnik zadužen za određenu poziciju. Šta znači? Znači odvajamo foliju, mešanu belu foliju, odvajamo karton, odvajamo PET ambalažu, mešanu belu ambalažu, tetrapak, plastiku. Ipak, iako u prvi mah deluje evropski, jer sve funkcioniše, 2014. godine ovde razvrstano samo nešto više od 3% pristiglog otpada. Sve to su otkupile firme koje se bave reciklažom i koje vape za mnogo više ovako upakovanih sirovina. Mi smo ovogodišnjim planom i programom predvideli da taj procenat bude 4,5%. A razlog zbog kojeg su kapaciteti ovog centra manji od mogućnosti je taj što od 9 opština primarnu selekciju vrše samo stanovnici 4. Lučani, Arilje i Ivanjica tek planiraju, dok separacija u Kosjeriću i Požegi nije ni na vidiku. Dakle, većina ovde donosi samo mešani komunalni otpad i umesto da se puni kasa od prodaje sirovina za reciklažu, puni se telo deponije, čiji su kapaciteti sve manji, još svega 3 godine. Pa u Dubokom pišu projekte i traže sredstva za njeno proširenje. Projektom smo predvideli da on bude minimalno za 5 do 5,5 godina. A broj godina koje nas dele od upravljanja otpadom poput onog u Beču ne može se ni predvideti. Duboko je još jedan pokazatelj stare srpske priče da ne koristimo čak ni ono što dobijemo na gotovo. Prvi koraci otpadne privrede u Srbiji prepušteni su volji pojedinca, a da koračamo krupnijim sistemskim koracima će nas možda naterati Evropska unija kroz poglavlje 27 o životnoj sredini za koje se procenjuje da će Srbiju i najviše da košta. Do tada vratimo se u Beč da se ipak malo utešimo. Iako toliko vode računa o ekologiji, kod njih ima paradoksa. U prodavnici vam neće dati ni najobičniju najlon kesu, ali će vam istovremeno izdati račun za čiju je štampu bilo potrebno dobro osakatiti neko stablo.